ko furu for kono saya bi soro yi saya bi adamaden soro yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na hali n'a fɔra k'i ye taa i kun fɛ saya bi soro yi donc ala ko min ka di ye k'i y'a kɛ ko saya bi nin sɔrɔ i mɛn o ma i bɛna sa donc n'a jɛla i ye i ɲa saya bi nin sɔrɔ n'a jɛla i ye i kana ɲa saya bi nin sɔrɔ k'an kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ala m'o kɛ la in kunta tara annahu ba'id fa inna inda allahi qarib ko n'an ka lɔn anu ɲɛfɛ k'a fɔ ko saya yɛrɛ ka jan o tɛ denmisɛnw ɲɛfɛ ko n bɛna kɔrɔ ka sɔrɔ ka sa mɔgɔkɔrɔbaw ɲɛfɛ ko saya ma se fɔlɔ ni bɛɛ lajɛlen fɛ saya yɛrɛ ka jan ko n'an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko saya yɛrɛ ka jan k'an y'a lɔn k'a fɔ ko saya ka surun bɛɛ lajɛlen na an kelen-kelenna saya ka surun an na arabuw ko ten ko kullu aati kullu aati qarib ko fɛn fɛn min nana adamaden ma n'a fɔra k'a fɔ ko fɛn fɛn bɛna se adamaden ma i tɛna ɲa ko a bɛ nin sɔrɔ k'i y'a lɔn k'a fɔ ko fɛn tɔgɔla man jan i la hali ni san 100 la a bɛ nin sɔrɔ don dɔ la donc ko adamaden min ka d'an ye k'a kɛ min ka d'an ye k'an y'a kɛ ko ala subhanahu wa ta'ala bɛna an sɔrɔ adamaden kaŋana ka gbɛlɛ ala ko kɔnɔna kɔrɔ ko alhaakumu takathur adamadenw bɛ to ɲɔgɔn danna dunuya ɲini de la i bɛ taa baarakɛyɔrɔ lon bɛɛ n bɛna sani sɔrɔ bi i bɛ taa baarakɛyɔrɔ lon bɛɛ n bɛna nafolo sɔrɔ bi san wɛrɛ inshallah n bɛna na foro bɛna den san wɛrɛ inshallah n bɛna sumaba sɔrɔ san wɛrɛ inshallah n bɛna muso kura furu san wɛrɛ inshallah n bɛna furu san wɛrɛ inshallah n bɛna voyager adamaden bɛ to o de la hatta zurtumul maqabir fo saya bɛna ka na adamaden sɔrɔ ala ka mɔnɛbabɔ yɛrɛ la ni saya ko nin ye ko min ka di ye k'i y'a kɛ n'a k'i diya kɛra ala bato wallahi mɔgɔ dɔw ka ala bato dugukolo kan n'u sala ni mɔgɔ tun man ka sa ala kira tun tɛna sa sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min ka fisa ni bɛɛ ye dugukolo kan ala ka dunuya dan yanni ka mɔgɔ min fisa ni bɛɛ ye fo ka mɔgɔ dɔw lafili o kosɔn olu ko ala kira ko dunuya danna ala kira ni kosɔn ala kira bonya kojugu ma mais ala kira sala mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ka masaya kɛ dunuya kɔnɔ ka adamadenw mara ka jinɛw mara ka jikɔnɔfɛnw mara ka tukɔnɔfɛnw mara ala subhanahu wa ta'ala ka fɔɲɔ mara d'a ma n'o ye muluku sulemana ye ale sala kɛ a ma sa ile bɛ se k'o sɔrɔ masaya la wa ala ka nafolo di mɔgɔ dɔw ma Kanaan ala subhanahu wa ta'ala ka nafolo d'a ma nafolo ciya kojugu a bolo nafolo marani m'ale bolo bon min kɔnɔ o bon lakile cɛbakɔrɔ 40 kamere kɔnɔ fani mɔgɔ 40 de b'o lakile ta k'o dayɛlɛ nafolo ciya kojugu mais ale sala ala subhanahu wa ta'ala ka mɔgɔ dɔ da min ciya ni bɛɛ ye Yusuf ala subhanahu wa ta'ala ka ciɲa dan 100 ka ciɲa 99 d'a ma lɔnnikɛ b'a dɔn ko ten ka kelen tilanu ni ɲɔgɔn cɛ a kelen pe a ciɲa kojugu ma a ciɲa kojugu muso min k'a lamɔ o muso ka jarabila la fo ka san n'a la ko ye tellement ala ka ciɲa d'a ma dugukɔnɔ musow nana fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko i ka den min lamɔ ka ban i ka den min lamɔ depuis den fitinitɔ i ne yɛrɛ masa musotɔ i fana ka jarabi o den na muso nin ka mun de kɛ a ka muso bɛ dugu kɔnɔ n'o ye muso dakamanaw ye n'o ye waritigi musow ye n'o ye yaani faama musow ye a k'o bɛɛ kɛ bon kɔnɔ bonba kelen kɔnɔ ka Yusufu bila Yusufu nana tɛmɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ Yusufu tɛmɛna min kɛ o y'a sɔrɔ pomme b'o bolo o bɛ pomme tigɛla ni muru ye ka pomme tigɛ ni muru ye ka domu o kuma sera b'o yɛrɛ bolo tigɛla tellement que Yusufu cɛ ka ɲi o ka ciɲa min ye o ma deli ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ ni o tora pomme tigɛla ni muru ye k'o yɛrɛ bolo tigɛ pomme na Yusufu la ciɲa wara kojugu ma hata fo muso dɔw ko nin tɛ mɔgɔ ye dɛ ko nin ye mɛlɛkɛ de ye dɔ ko nin ye jinɛ de ye tellement que a cɛ ka ɲi mais Yusuf ma sa Yusuf sala ni mɔgɔ ko k'ale ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla tɛ k'ale ɲɔgɔn mɔgɔ kanana gbɛlɛn tɛ Farawuna sala o Farawuna a sala ko koron tɛ ma min kɛ dugukolo kan a fɔla ko ala masaya deni bɛ den dɔ la ko den ninnu la masaya tiɲɛ a ka mun de kɛ Farawuna ka mun kɛ a ka mɔgɔw bila ni muso min jigila ni den cɛ dɔ bɛ den ninnu karatigɛ ni den cɛ dɔ bɛ den ninnu faga a ka den gɛrɛni min faga o sen fɛ den gɛrɛni 12,000 a ko le fagala masaya nɔfɛ mais ala subhanahu wa ta'ala bana k'a lakari a sala adamaden i bɛ kawa ala ma mun na i le bɛ ba ala ma k'i bololama mun na i dɔ bɛna sa ka ala sɔrɔ yen n'i sala an n'u kelen ninnu de bɛna i ta i teri min y'a n'u ye i fa y'a n'u minnu ye
ibarima ma nu min nye iga ala soso muso min kama wala kala so che min kama ibana ala mo min koso fama ya min koso ibana ala parce que ala ka harjigani fitini min dima anu kelen nunu ne minita ki ko ki la sirkati la kaburu ko ka datu gidala ki di alama ala ama fodi ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ala itale bi ga joye anu nakara malo ila niki ba ala la mo ko so wala bi ti malo ala la sa meleke tuma bina sa meleke da na kana du koloka kana mo ron ninta ataka to na tira mo ni iba ye dugu bebe kasila faw be kasila anden sala furuke be kasila muso sala furu muso be kasila furuke sala an fa sala mba sala sa meleke be kuma do le fo sana betaka sa meleke be mo ko kasila wa fodi ko ana ma indi dham ko ne sa meleke ko fo itemma ko jurmu tenna mena barale la ala kan lo minna mo le la abene jirakila ko ne ka do fagawa ko fo itene ma ne la barale summa a'ud ko ne be tani ni niye kapsa niye me baka kosi kana a'ud summa a'ud ko me ta me banga na ko tuguni me banga ta ko tuguni me banga na ko tuguni hatta la tabqa minkum ahad sa meleke be kadoti ko nga mo kele ni ta be kasila ote ayo kasila sabla nga mo kele ni ta me ne be tana le niye me banga kosi kana ko tuguni me na mo gele fenta ko tugun ka tano fren niye ka banga kosi ko tuguni kada du bela jeni ni mine kelengele ko fo mo kele shite na to atima bebe sa sa meleke bo di fo atato aina tafirrun buriyaro ame burkatami min ka dana woli ay ala take sura ni sa ki soro ka soro imala take wallahi ijo makala de kuma bani mbebolo karamo te kumana diya mada almamu te kumana diya mada ni ka jana malon ali ta kanu juwe jango yin ni ka kara ka korna lo ka kidabu kara ka hadisa kara ko lo ile time min ye ka lase kumana diya tele parce que ala min me fora ni zinin kan tere an sora saya makamina sa muna saya kofe antara souma ala ko korna ko di ko kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum ala ko korna ko ko anu me kafriya ala madi kata soro an shikunte ala le kanda est-ce que antu mewa an pe ko shule folo law an kutei san ke me ka ko nyinanye anu tu mewa an shikutei fa ahyaakum ala le kanu nyene me ka anke ala madi gambla du kuloka ala ko tum summa yumitukum kamera baka anfara am sima nyongo soso se ala summa yuhyikum kabe baka an lawli kiyama mo mi ka fen fabriquer ani ka fen label est-ce que ni atunte ile le ka a fabriquer ka labo croy o le ka gbele wa a tieni ko fe ka label an kute ala ka ndan amena sala be ka lawli o be gbele ala ma o te gbele ala ma o te ala yen fuyi kan be asima la mo kela